সো গাইস, ইতিমধ্যে আমরা ল্যান্ডিং করতে চলেছি মিলে। যদি ডবল ভিক্টর পাই তাহলে এনিমির কপালটাকে। চলো আবার মেন টপিকে ফিরে আসি। সো গাইস, আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, ফুল ভিডিওটা দেখে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। চলো শুরু করা যাক। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हरामी हो बेटा। जब वफा निकला मैं ढूंढने को ज़माने में, जब वफा निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। ढूंढता था एक पल में दिल जिसे सौ दफा हरामी हो बेटा। চলো আমরা আবার মেন টপিকে ফিরে আসি। গাইস, এই ম্যাচটা আমরা বইয়ে নিয়েই ছাড়বো যে করি হোক, বুঝেছেন? এই ম্যাচটা আমাদের বইয়া লাগবেই, কাইলে আমরা হেরেই 5 স্টারে উঠে যাব। মেটের তরফরা টিনি টাইম মরে গেছে আমার।